kaya yan? Yan. Heading our way to Parola. Say hi! Bebe! Tapos nadapay na. Kaka-video, nadapapak. Papadala ko yan kay Vice Ganda. Anyari? Ay, kagaling. Ay, kagaling eh! Kasali ang pagsuntok. In-slow mo pa eh. In-edit yung video. In-slow mo yung pagkakadapa eh. Ayan. Sobrang init dahil tanghali na naglakad.